भाजपा अल्पसंख्याक मोर्चा सोलापूर शहराच्या वतीने पहलगाम हल्ल्याच्या निषेधार्थ आंदोलन करण्यात आलं। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्याक मोर्चा सोलापूर शहर यांच्या वतीनं जम्मू काश्मीर आतंकवादी पहलगाम हल्ल्याच्या निषेधार्थ आंदोलन करण्यात आलं। सोलापूर शहरातील जोडबसण चौक आर्काल हॉस्पिटल इथं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्याक मोर्चा सोलापूर शहरच्या वतीनं हल्ल्यात शहीद झालेल्यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली। पाकिस्तान मुर्दाबादचा नारा देऊन पाकिस्तान देशाचा ध्वज फाडून ध्वज जाळण्यात आला। यावेळी माध्यमांशी बोलताना भाजपा अल्पसंख्याक मोर्चाचे महामंत्री जिशान सय्यद व भाजपा अल्पसंख्याक शहर अध्यक्ष झाकीर सकरी यांनी संतप्तजनक प्रतिक्रिया दिली। आज सोलापुर शहर में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक की तरफ से जो जम्मू कश्मीर में जो पहलगाम वहाँ पर अटैक हुआ है उसका हम निषेध करते हैं और उसी के साथ साथ जो हमारे भाई जिनको गोली लगी आतंकियों ने मार गिराया है उनकी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उसी के साथ साथ हमको ऐसा लगता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी मोदी साहब इसका करारा जवाब देंगे। निषेध करतो, काल ते गोळीबार झाली त्याच्यासाठी मी निषेध करतो अल्पसंख्याक। यावेळी सोलापूर शहर भाजपा अल्पसंख्याक मोर्चाचे बशीर मडकी, शाहरुख मणियार, तन्वीर गुलजार, जुबेर रामपुरे, युसुफ इनामदार, अजहर शेख, अजीम मुजावर, सैफन हुंडेकरी, शकील शेख, सैफन पठाण यांच्यासह भारतीय जनता पार्टीचे अल्पसंख्याक मोर्चाचे अनेक कार्यकर्ते तसंच ज्येष्ठ नागरिक मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते।